السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ ہیرا عباس، اور آج ہمارے ساتھ اس ملک کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت، سماجی اور کاروباری شخصیت موجود ہیں، حاجی مسعود پاریک صاحب، جو کہ میمن خدمت فارم کے چیئرمین ہیں، زینب ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، صفا اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، اور اپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے وائس چیئرمین ہیں۔ ان کی سماجی خدمات کے عوض حکومت پاکستان نے انہیں 2 بار تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جیسا کہ ہم سب اور ہماری ناظرین سبھی جانتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے اتنی خدمات انجام دی ہیں، آپ نے بہت کچھ کیا پاکستان کے لیے، تو آپ سے آپ کے اس ایکسپیرینس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی آپ ہمارے ساتھ شیئر۔ بالکل، میمن خدمت فورم تقریباً 24 سال پہلے بنی تھی، جس کی بنیاد مرحوم سید عبدالرزاق ٹیسٹی اور میں نے رکھی تھی۔ میمن خدمت فورم بیسیکلی وہ ادارہ بنا کہ جو ہر اس فیلڈ کے اندر ہم خدمت کریں جو فیلڈ خالی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ کراچی ایئرپورٹ پہ مرحوم عبدالرزاق ٹیسٹی اور ہم گئے تو وہاں دیکھا کہ حاجی جا رہے تھے تو واش روم نہیں ہے، وہاں لیڈیز پریشان تھی کہ کیا کریں۔ وہ دیکھنے کے بعد سول ایویشن کو ڈی جی صاحب کو ہم نے خط لکھا کہ آپ ماشاء اللہ اتنے پیسے وصول کرتے ہیں پھر بھی یہ سہولت نہیں ہے، تو انہوں نے ہمیں بلایا اور کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا کہ یہ حاجی کیمپ کے اندر لیڈیز بھی آتی ہے، واش روم نہیں ہے، تو انہوں نے بولا ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں، آپ اپنے طور پہ اگر یہ کام کرنا چاہیں۔ تو سب سے پہلے حجاج کی خدمت وہیں سے شروع ہوئی ہماری، اور ہم نے ایک کیمپ بنایا اور ایک لیڈیز ایک طرف جینٹس ایک طرف، اور باتھ روم بنائے دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ۔ تقریباً 24 باتھ روم تھے، جس میں شاور بھی تھے، 12 لیڈیز کے لیے 12 جینٹس کے لیے۔ اور اس کے بعد ہم نے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ تو حجاج کرام جو سندھ سے آتے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک حاجی آتا تھا اور پوری بس چھوڑنے آتی تھی۔ اوہ، ایسا بھی تھا؟ ایسا ہی ہوتا تھا، ابھی تک، اب کم ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی ہے۔ پہلے 50 آدمی آتے تھے تو اب 10 آدمی آتے ہیں، لیکن آتے ضرور ہیں چھوڑنے کے لیے، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا ایونٹ ہے۔ ان کے خاندان میں، ان کے گاؤں میں کوئی جاتا ہے حج کے لیے، تو اسی لیے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، تو وہ چھوڑنے آتے ہیں۔ تو عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ کیا کہ ان کے لیے اور ان کو جو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ وہ پیکٹ آ جاتے تھے، حاجی کے لیے نہیں، حاجی کے ساتھ جو ہے ان کے لیے بھی، تاکہ ان کے، کیونکہ عموماً ہوتا یہ تھا کہ صبح 6 بجے کی فلائٹیں 7 بجے کی، تو اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ رات کو سفر کرتے تھے لوگ سندھ سے۔ وہ شام کو 5-6 بجے ہمارے کیمپ میں آ جاتے تھے، وہیں رکتے تھے۔ تو تربیت کے لیے ہم نے وہ لوگ جنہوں نے کسی نے 8 حج، کسی نے 12 حج، کسی نے 9 حج کیے، ان کو رکھا ہوا تھا۔ تو وہ حاجیوں کو تربیت دیتے تھے کہ آپ حرم میں جاؤ گے تو پہلے یہ ہوگا، آپ کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ لوگ حجاج کو ٹریننگ کلاسز بھی دیتے تھے کہ اب جا کے کیسے آپ نے اس فریضے کو انجام دینا ہے، کیونکہ وہ وقت بہت کم ہوتا ہے ان کے پاس، تو اس وقت میں ساری ٹریننگ نہیں ہو سکتی، لیکن بیسکلی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ کے گھر پہ جا رہے ہو، کس طرح جانا ہے، کس طرح آنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو وہاں پانی کے، اب وہ غریب آدمی منرل واٹر تو برداشت نہیں کر سکتا، 50 آدمی جو لے کے آئے چھوڑنے کے لیے، پانی کی کولر لگائے تھے، لیڈیز میں الگ، جینٹس میں الگ۔ سردیوں میں اچھا ان کے لیے بستر بھی تھے، دونوں جگہ بستر، کیونکہ رات قیام ہوتا تھا تو بستر بھی تھے، اور اس کے ساتھ کمبل، بلینکٹ، تکیہ، سب چیز رکھی جاتی تھی۔ تو یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سعادت کے لیے چنا، کیونکہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دیتے۔ اور اس کے علاوہ ہم 27 آدمی، 27 چیزیں فی سبیل اللہ ان حجاج کرام کو دیا جاتا تھا، جس میں احرام، بیلٹ، چپل، مسواک، تسبیح، 7 دانے کی تسبیح، چپل کی تھیلی اور جا نماز اور پاکٹ سائز قرآن پاک، یہ سارا حجاج کرام لے جانا چاہیں جو اسے ہم دیتے تھے۔ آپ نے خدمت خلق کا آغاز یہاں سے کیا، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک کام سے، ماشاءاللہ۔ اور سر جاننا چاہوں گی کہ جو زینب ٹرسٹ ہے اس کی بنیاد کب رکھی، بنیاد رکھنے کا مین مقصد آپ کو کیوں ایسا لگا کہ اب یہ بھی ایک کام انجام دینا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کی ایسی کیا بلیسنگ آپ کے پاس آئی؟
ज़ैनब ट्रस्ट को तकरीबन 22 साल हो गए उसको भी, और ये भी इसी मकसद के लिए लिया था कि कोई खिदमत करें। और एक ऐसा शोबा ये है कि स्पेशल बच्चों की यहाँ फ्री स्कूल तो है, लेकिन टोटली फ्री नहीं है। टोटली फ्री का मतलब है जिसे पिक एंड ड्रॉप भी दिया जाता था। उस वक्त हम सारे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करते थे। लियारी नयाबाद से हमने बच्चे उठाए उन्हीं इलाकों से, और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि 50 रुपये किराया भी दे। हमारी सुजुकी वैन जाती थी, सुबह इनको लेके आती थी, और जब स्कूल ख़त्म होता था तो इन्हें घर तक पहुंचाते थे वापस। पिक एंड ड्रॉप भी फ्री, पिक एंड ड्रॉप, सब चीज़ फ्री था। फिजियोथेरापिस्ट भी फ्री हमारे पास है जो फिजियो करते हैं, क्योंकि इस चीज़ के अंदर फिजियो ज़रूरी है। बच्चों की जो चल नहीं सकते, हाथ में प्रॉब्लम है, पाँव के, तो हमने फिजियोथेरापिस्ट भी रखे हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा काम है। कुछ जानना ये भी चाहूँगी कि ज़ैनब ट्रस्ट आपका जो है, इसके साथ कोई और भी आपका पार्टनर है? आज जो आप 21-22 लोग मेमन खिदमत फाउंडेशन में हैं, वो सारे ही आप, पूरी टीम आपकी इसको भी रन कर? हमारी टीम है जिसके अंदर याया पोलानी साहब हैं, अख्तर यूनुस हड़फा साहब हैं। इसी तरह ये सारे ग्रुप हमारा है जो ये चलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ये बच्चे स्पेशल बच्चों के ओलंपिक खेलने भी गए थे, और 3 जगह से ये मेडल जीत के भी आए हैं। बल्कि मैं दावत दूंगा कि आप उस स्कूल का विज़िट करें, वहाँ बच्चों से मिलें और देखें। और वो स्कूल मेरी बेटी चलाती है। सर, ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी भूल ना पाएँ? मैंने देखा था एक वाक़या तो ऐसा है कि जो भुलाया नहीं जाता, कि एक शख्स एयरपोर्ट पहुंचा था, हमारा कैंप लगा हुआ था, आखिरी फ़्लाइट थी उस दिन। उसने बोला कि मुझे मजहबी उमूर में मैंने भरा था और मेरी एप्लीकेशन पास हो गई थी, इन्होंने बताया नहीं। मैं थक कर आज इस्लामाबाद गया तो इन्होंने बोला कि आपका तो पास हो गया था, लेकिन हमने लेटर दिया था लेकिन आपको मिला नहीं। अब आखिरी फ़्लाइट है कराची, आप चले जाए, अगर वो लोग ले लेते हैं तो। उसने बोला कि मैं 24 साल से पैसे जमा कर रहा हूँ, मैं पैसे के एतबार से एक मोची हूँ, और रोज़ जितना काम करता था उसमें से 4 आने 8 आने 2 रुपये डाल देता था एक लिफाफे में, ताकि मैं हज के लिए जमा करूँ। और 12 साल हो गए हैं कि मैं, जब हज 35,000 की होती थी तब मेरे पास 30,000 थे, जब 35 हुए तो हज 60,000 की हो गई, और जब 60,000 जमा किए तो हज 90,000 की हो गई। तो इतना होते होते अब इस हाल पे पहुंचा कि हर बार मैं पहुंच नहीं सकता था। इस बार एक आदमी साहिब हैसियत उसे उन्हें मिल गया कि तू हर बार बोलता है हज पे जाऊंगा, तो बोला ये मसला है। तो बोला मेरे पास 40,000 रुपये की कमी थी, उन्होंने भर के पूरी की, और मैंने फॉर्म भी भर दिया। मेरा फॉर्म भी आ गया, मजहबी उमूर वालों ने मुझे इत्तला नहीं दिया। मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो बोला आप तो नाम आया हुआ था, लेकिन हमने लेटर पहुंचाया, अगर आपको नहीं मिला तो हम क्या करें। अब आखिरी फ़्लाइट कराची है, आप कराची जाएं, अगर वो ले लेते हैं तो जो आदमी ने 24 साल 1-1 रुपया 2-2 रुपया 5-5 रुपये जमा करके हज की नीयत की हो, उसका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। उसकी क्या कैफियत होगी। तो लोग हैं यहाँ इस तरह के, मोची था 2-2 रुपये जमा करके 5-5 10-10 रुपये जमा करके वो हज के पैसे उसने। सर, वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम नियत तो करो, तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 70 कदम बढ़ाऊंगा। सर, ये जो आपने इतने सारे माशाल्लाह से काम सर अंजाम दिए, इन उमूर को अंजाम देते हुए आपको कुछ मुश्किलात का भी सामना आया होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम रहा, फजल रहा कि कोई मुश्किलात नहीं आई। अल्लाह ने आसानी पैदा की हर जगह। जब मेरा मौला आसानी पैदा करना चाहे तो कभी भी कोई परेशानी आ नहीं सकती। वक्ती परेशानी होती है लेकिन वो ख़त्म हो जाती है। सर, मुस्तकबिल के क्या प्रोग्राम है? मुस्तकबिल के लिए आप क्या ऐसा कुछ? मुस्तकबिल तो यही है कि मेरा ताल्लुक़ उपलेटा जमात से है, और मैं बरादरी के लिए बच्चों को यही कहता हूँ कि अगला जो दौर है वो सिर्फ़ तालीम का दौर है। पुराना वक्त गुज़र गया कि आपने तालीम हासिल की हो नहीं की हो कोई मसला नहीं है। बाप की दुकान थी, बाप की दुकान पे बैठ गए, गुजारा कर लिया। दादा की दुकान थी, पोता बैठ गया, गुजारा कर लिया। अब जो दौर आ रहा है बग़ैर तालीम के, वो बेकार है। तो मेरे नौजवान नस्ल और मेरी बरादरी के लोगों के लिए भी मेरी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश यही है कि वो तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें, क्योंकि हमारी बरादरी में भी गरीब तबका बहुत है। अगर वो उनके घर का एक फ़र्द अगर बाहर चला गया और आला तालीम हासिल कर ली तो उस घर नहीं, उसका पूरा ख़ानदान खड़ा हो जाएगा।
तो हाजी साहब आपसे अब ये पूछना चाहूँगी, ज़िंदगी से कोई शिकवा? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का बड़ा करम, बड़ा फजल, कोई शिकवा नहीं, फजल ही फजल, रहम ही रहम, करम ही करम। रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भरपूर वो दिया है। अभी हम शिकवा ज़बरदस्ती का करें वो बात अलग है। देखिए इस उम्र में मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने ज़िंदगी अता फरमाई है, सबसे बड़ी बात। सर पसंदीदा समाजी और सियासी शख्सियत? समाजी शख्सियत तो मैं आपको बताऊं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेलफेयर का ही काम किया है, और उन्होंने यही बताया है, खाना खिलाओ, लोगों में मोहब्बतें बांटो, नफ़रतें ना दिलाओ। बाकी हमारे यहाँ जो गुज़रे हैं, अब्दुल सत्तार ऐदी साहब, बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने खिदमत की और लोगों को दिखाया, और इस तरह के लोग, नसीम चांदना साहब, जिन्होंने किस तरह ये आलमगीर को शुरू किया था कि हॉलों से बचा हुआ खाना वो लाते थे, रात को पैक करते थे और रात ही को लोगों को जाके देते थे। ये कोई आसान काम नहीं था कि रात के आपको किसी भी हॉल से खाना मिलता है तो 1-2 बजे के बाद, इसके बाद वो खाना आएगा, इसके बाद उसको ठीक ठाक किया जाएगा, थैलियों में पैक किया जाएगा, रोटी ली जाएगी, और सुबह फजर के वक्त जो रोडों पे सोए हुए हैं उनको बांटा जाता था। सर इस मुल्क की जो सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कुछ बेहतरी आ सकती है? बेहतरी अगर हम अपने में लाएंगे तो बेहतरी आएगी। बाकी हम कहें कि वो लीडर अच्छे हो जाएं और हम अपने तौर पे सारे करतूत करते रहे तो नहीं आएगी, क्योंकि ये तो अल्लाह का फैसला है। जो अमाल हमारे नीचे से जाएंगे, ऐसे फैसले ऊपर से आएंगे। पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है, इस पर आपकी कोई राय? बस यही है कि अल्लाह ताला समझ दे और एक दूसरे का ख्याल रखें और नफ़रतें ना फैलाएं, दुश्मनियां पैदा ना करें। हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह ना करें। लोगों को समाजी खिदमत के लिए कोई मशवरा? हर एक को करना चाहिए, क्योंकि ये समाजी खिदमत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है। हम ये पहलू हमने इतना नहीं पकड़ा। सबसे पहले आप देखो, कैदियों को छुड़ाओ, खाना खिलाओ, लोगों की खैर ख्वाही करो, लोगों जो बीमार हो उनको अयादत पे जाओ। ये तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, और सुन्नत समझ के करना चाहिए, तो उसमें भी सवाब है। एक आखिरी सवाल कि प्लेटा के सदर की हैसियत से आपकी कोई नुमाया काम? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 15 महीने हुए हैं टोटल आए हुए, और इस 15 महीने के अंदर आने के बाद सबसे पहले काम तो हमने ये किया कि अपनी बरादरी के लिए अमूमन ये होता था कि रात को हमें कॉल आती थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है या वो बीमार पड़ गया है, उसके पास पैसे नहीं है। वो किस अस्पताल वाला कोई लेता नहीं था बगैर पैसे के। अच्छा, रात के 12-1 बजे तक तो हमारे वर्कर कांटेक्ट में होते हैं, उसके बाद वो भी इंसान है, वो भी सोएंगे। हमने हेल्थ कार्ड लेके इन सारी तकरीबन 350 बरादरी के ख़ानदानों को दे दिया। 5 लाख रुपए तक का इनका इंश्योर्ड होता है। अगर रात को खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई तो उसे हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट वो कार्ड लेके किसी भी अस्पताल पहुँचेगा, वो अस्पताल वाले उसे ले लेंगे, समझे। इसके अलावा हमने ब्लैंकेट दिए लास्ट ईयर सर्दी में। इसके बाद क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए बरादरी के अंदर, ताकि नौजवान लोग भी जज्बे के साथ आएँ। मोटर बाइक दी, मोटरसाइकिल, ताकि लोग रोज़गार पे लग जाएं, क्योंकि आजकल बहुत सी ऐसी हैं फूड पांडा वगैरह कि वहाँ अगर एक आदमी काम करना चाहें तो रोज़ 1200 रुपये कहीं भी नहीं है। जिसे काम करना है, पहला सवाल है कि काम करना है, काम करने वाला। हमने ये भी देखा है कि इनको दिए फिर भी काम नहीं कर रहे, और जिनको दिए वो कर भी रहे हैं। इसके बाद हम लेके आए हैं एक लोन स्कीम जो ख़वातीन के लिए भी थी, बच्चियों के लिए भी थी, कि लैपटॉप आपको लेना चाहे तो बरादरी आपको देगी। इसके अलावा आप ऑनलाइन काम करें। इसी तरह हमारी एक बरादरी की एक लेडी ने खाना पका के फूड पांडा पे शुरू कर दिया है, वो देती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लाख रुपए माहाना कमाती है, वो खुश है। वो खाना पकाती है 2 टाइम, दोपहर और रात, और ऑर्डर आते हैं वो भिजवाती है। कोई पैगाम? पैगाम यही है कि बस दुआ करते रहे इंसान, दुआ से पीछे ना हटे, और दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह उसका रंग आएगा ही आएगा।
کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا رنگ نہ آئے، لیکن اس میں تھکنا نہیں چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں باقی سب کو تو آپ یاد رکھو، لیکن اس ملک پاکستان کو بھی یاد رکھو، اس کی بہت ضرورت ہے۔ شکریہ، آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی گفتگو رہی، ایک بہت اچھا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس رہا۔ تو جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ آج کے ہماری پاکستان کی بہت ہی بڑی شخصیت موجود تھے، جو کہ نو ڈاؤٹ کسی تعارف کے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اور زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دیتے رہیں، اور ان کے ساتھ جو ہمارے حکمران ہیں اور ہمارے ملک کے حالات ہیں، ان کے دل میں بھی کچھ احساس ڈالیں کہ ہمارے ملک پاکستان کی بہتری ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھتے رہیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں۔